Amen. Say hi to 2 or 3 people next to you, Saluda a 2 o 3 personas a tu lado and you may take a seat. y puedes tomar tu asiento. Thank you once again for being here today. Gracias una vez más por estar aquí hoy. I know it's a little hot, Yo sé que hace un poquito de calor, but consider it a favor. pero considéralo un favor. You walked into a sauna for free today. Entraste al sauna de gratis hoy. You shed that burrito you ate Ya yesterday, quemaste el burrito que te comiste ayer. and you made room for another one for today. Hiciste espacio para otro el día de hoy. And if you want to come back tomorrow, you can come back tomorrow Y as si well. quieres regresar mañana, puedes regresar mañana We también. offer free sauna memberships here at the Aquí gathering. proveemos membresías del sauna gratis For the summer only? para prepararnos para el verano. So in other words, you're welcome. Así es que en otras palabras, de nada. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. I was preparing this week for today. Me preparaba esta semana para el día de hoy. Last week we had the opportunity to share about shaking foundations, La semana pasada tuve la oportunidad de compartir sobre sacudiendo fundamentos, where we discovered how the Lord wants to stir up some things in our lives. donde descubrimos cómo el Señor quiere mover ciertas cosas en nuestras vidas, Where we discovered that some of us have built prisons donde descubrimos que algunos de nosotros hemos construido prisiones and have called them foundations, y les hemos llamado fundamento and we've put ourselves in a box y nos hemos puesto en una caja where we have not allowed the Lord to move. donde no le hemos permitido al Señor que se mueva. Others discovered Otros descubrieron that there's consistency in the worship and in their prayer, que hay consistencia en su alabanza y en su oración, and others discovered that there needs to be consistency y otros descubrieron que debe haber consistencia because we realize porque nos dimos cuenta that prayer connects us de que la oración nos conecta and worship corrects us. y la adoración nos corrige. And that's why we worship Y consistently, por eso adoramos consistentemente, because it is a reminder to us, porque es un recordatorio para to our nosotros, pride, para nuestro orgullo, to our ego, para nuestro ego, that there is one who is worthy que hay solo uno que es digno to be praised. de ser adorado. There's one that we must all humbly come before Hay uno al que todos tenemos que venir humildemente and surrender our life y rendirle nuestra vida and check our posture. y revisar nuestra postura. And though prayer connects us Y la oración nos conecta and worship corrects us, y la adoración nos corrige. it's important for us to intentionally Es importante nosotros que intencionalmente check the foundations in our life, revisemos los fundamentos en nuestra vida. where they are built. ¿Dónde están construidos? What are we believing? ¿Qué estamos creyendo? What have we adopted? ¿Qué hemos adoptado? What have we accepted? ¿Qué hemos aceptado? And what have we discovered ¿Y qué hemos descubierto through the Word of God? a través de la palabra de And we Dios? encourage you Y te motivamos that you may consistently check your que foundations, puedas revisar tus fundamentos that you may consistentemente, consistently look and dive into Scripture que puedas entrar en la escritura consistentemente and discover where you are built. y descubrir dónde estás tú construido. What have you built? ¿Qué has construido? What are your belief systems? ¿Cuáles son tus creencias? Why do you believe what you believe? ¿Por qué crees lo que crees? Some of us just say, well, that's what my parents said, so that's Algunos- what I accepted. Algunos de nosotros decimos, es lo que mis padres me enseñaron y yo lo adopté. And anything different feels Y wrong. cualquier cosa diferente se siente mal. Some of us just knew verses that we heard from the stage. Algunos de nosotros solo no sabemos versos que escuchamos en esa edad. We don't know where they're at. No sabemos dónde se We encuentran. don't know who said it. No sabemos quién los dijo. We don't even know if they're in the Bible. Ni siquiera sabemos si están en la Biblia. Because we trust how we're being led. Porque creemos en cómo estamos siendo dirigidos. Which as a pastor, Que como pastor it's a great responsibility. es una gran responsabilidad. And I want to thank you for the trust. Y te quiero dar gracias por la confianza. But your relationship with God Pero tu relación con Dios needs to have its own foundation. tiene que tener su propio fundamento. And that foundation needs to be built on Scripture. Y ese fundamento tiene que estar construido en escritura. If you know more quotes that someone said Si sabes más cosas que alguien dijo than verses from Scripture, que versos en la escritura, then your foundation is built on people's opinions entonces tu fundamento está construido en la opinión de los and demás people's interpretations. y la interpretación de los demás. I listen to people all the time. Yo escucho a personas todo el I tiempo. listen to sermons and podcasts on a daily basis. Escucho sermones y podcast a diario, But I cannot build my foundation on someone else's opinion. pero no puedo construir mi fundamento en la opinión de alguien más. So we discover
discovered that the Lord sometimes has to shake up our foundation Así es que descubrimos que a veces el Señor tiene que sacudir nuestros fundamentos in order to break down walls para poder romper paredes and loose chains in our y life para romper cadenas en nuestra that vida may set us free que nos dejen libres and that may allow us to discover who God is for us Y que- in this season. y que nos permitan descubrir quién es Dios para nosotros en esta I temporada. encourage you Te motivo in every season en cada temporada to check your a foundation. revisar tus fundamentos. Because let me tell you something. Porque te voy a decir algo. If you are in the same season for many years, Si estás en la misma temporada por muchos años, then you are stagnant in the Lord. entonces estás estancado en el Señor. If you are in a cycle Si estás en un ciclo that you have not been able to loose yourself from, que no has podido quebrar, then I'm sorry to tell you, entonces siento mucho decírtelo. you're stagnant. Estás estancado. And I'm not referring to finances. Y no me refiero a finanzas. I'm referring to what God is asking you to do. Me refiero a lo que Dios te está pidiendo que hagas. God is always moving. Dios siempre se está moviendo. God is always doing something. Dios siempre está haciendo algo. I need you to understand Necesito que entiendas that God is not only in your present, que Dios no solo está en tu presente, He wasn't only in your past, no solo estuvo en tu pasado, He is already in your future. Él ya está en tu futuro. He already knows where you're going. Él ya sabe hacia dónde vas. And He's hoping that you and I may consistently discover the journey Y espera que tú y yo podamos descubrir la jornada that consistentemente He has laid out for you. que Él ha trazado para ti. And that's why in every season, Y es por eso que en cada temporada we need to discover the Lord. tenemos que descubrir al Señor. There are some seasons Hay algunas temporadas where there are seasons of rest, donde hay temporadas de descanso, where God's like, hey, let's just chill. donde Dios dice, está bien, descansa, Take some time off. toma tiempo libre, Slow down. detente, Enjoy your children. disfruta a tus hijos, Enjoy your spouse. disfruta a tu esposo o esposa. God is in that as well. Dios está ahí también. There are some seasons Hay ciertas temporadas where God says it's time to build. donde Dios dice, es tiempo de construir, It's time to work. es tiempo de trabajar, It's time to sow es seeds tiempo de plantar semillas and care for the crops you're going to see in the future. y cuidar las cosechas que verás en el futuro. Care for them today. Cuídalas hoy. God is there too. Dios está ahí There también. are seasons when God's like, there's intimacy that is needed. Hay temporadas donde Dios dice, hay intimidad que tiene que suceder. And God is checking your circles, Y Dios está revisando tu who you're círculo, walking with, con quién tú haces vida, who you're doing life with. con quién estás. And He's drawing you closer. Y Él te está llamando más And cerca. God is calling us to holiness Y Dios nos está llamando a la santidad and sanctification. y a santificarnos. And when I say Y holiness, cuando digo I santidad, know you heard that word in Spanish and it probably triggered you yo sé que escuchaste esa palabra tal vez y because you te probably causó saw it algo. on the massive sign at a church when you walked in on top of the stage. Porque tal vez miraste en un anuncio grande en la iglesia debajo del altar It has less to do with how you appear on the outside y tiene que ver de cómo nos vemos exteriormente, and more to do with the posture of your heart. pero tiene más que ver con la postura de nuestros Because your corazones. behavior adapts to how your heart is. Porque tu comportamiento se adapta a cómo es tu Your corazón. words change based on the abundance of your heart. Tus palabras cambian basado en la And abundancia there are de tu times corazón. that God calls us to holiness, Y hay veces donde Dios nos llama a la santidad, to fasting and prayer. al ayuno y la oración. And there's times where the Lord says, Y hay tiempos donde el Señor dice, it's time for the harvest. es tiempo para la cosecha. And God is in all of those seasons. Y Dios está en cada una de esas temporadas. He's in all those places. Él está en cada de esos lugares. But it's important for us Pero es importante que that nosotros we descubramos what season is God leading me towards? a qué temporada Dios nos está llevando. What season am I in right now? En qué temporada me encuentro And hoy. the only two ways to do that. Y las únicas dos maneras de hacer eso. One, where is Una, my foundation built? ¿En dónde está construido mi fundamento? And number Y two, número dos, what do I need to adjust in my foundation today? ¿qué debe ser ajustado en mi fundamento What do I hoy? need to change in my foundation ¿Qué es lo que today? tengo que cambiar en mi fundamento So hoy? last week we talked about shaking foundations. La semana pasada hablamos de sacudir fundamentos. Today I want to talk to you about shaping foundations. Hoy quiero hablar sobre moldeando fundamentos. Last week was shaking. La semana pasada era sacudiendo. Today is shaping. Hoy es moldeando. Next week I hope I find a more common word La semana pasada voy a that encontrar rhymes otra and it'll be palabra, cool. otra palabra que combine con eso. But I wanted to share about shaping foundations Pero quería compartir sobre formando fundaciones because I think that there is an important correlation porque hay una correlación importante in Father's Day entre el Día del Padre
padre and foundations. y los fundamentos In Father's Day y el Día del Padre and how our life is built. y cómo nuestra vida está construida. I want to be honest for a second. Quiero ser honesto por un If you would segundo. allow me to do so. Si me permites hacerlo, Many of our lives muchas de nuestras vidas have been shaped han sido formadas by the presence por or la, the pres- absence por la presencia o la ausencia of a father. de un padre. And this is women as well. Y esto es las mujeres también. Because the absence of a father Porque la ausencia de un padre means the absence of a spouse. significa la ausencia de un esposo. And the presence of a father Y la presencia de un padre also means the presence of a spouse. también significa la presencia de un esposo. And I'm not saying that it's always perfect. Y no estoy diciendo que siempre es perfecto. And I'm not saying it always works. Y no estoy diciendo que siempre funciona. But there is key principles in our foundations Pero hay principios fundamentales that it's important for us to understand. que es importante que entendamos. It's important for us to discover. Es importante que And it's descubramos. also important for us to shape. Y también es importante que moldeemos. So I want you to follow me today. Así es que quiero que me sigas hoy. Because there might be two timelines that are going on through the sermon. Porque hay dos líneas que están pasando en el sermón. One is the fatherly approach. Número uno es el padre. And number two, Y número dos, the general approach of all of us as people. el acercamiento general en todas las personas. Whether you are a mom Ya seas una madre or not a mom. o no una Whether madre. you're a son Ya sea que es un hijo and not a father. y no un padre. Whether you're a husband or not. Ya sea que eres un esposo o We no. all need to consistently shape the foundations that we are in. Todos tenemos que moldear los fundamentos en los que estamos. Now let me be clear about Y something. quiero ser claro de algo. Paul teaches us Pablo nos enseña that nobody else can set a foundation in this Christianity, in this walk of faith, que nadie más puede dejar un fundamento en este caminar de fe but Jesus. sino Jesús. And he specifically says, Y él específicamente dice, if anybody else, si cualquier otra even persona, if they're an angel, aun si son ángeles, comes vienen and tries to set a different foundation than y this, tratan de poner un fundamento diferente a este, cast them out. sácalos. Do not believe them. No les creas. So I want you to understand that when I'm saying shaping foundations, Quiero que entiendas que cuando digo moldeando fundamentos, it's allowing ourselves to be shaped es permitirnos a nosotros mismos ser moldeados by the foundation which is Jesus, por un fundamento que es Jesús, which is His Word. que es su palabra. And I want you to come with me and see this Y journey quiero que veas esta jornada conmigo, of how the Father de cómo el Padre is present está presente in every aspect of Jesus' walk, en cada aspecto del caminar de Jesús. and how in Jesus being the Son of Y God, como Jesús siendo el Hijo de Dios, He still él aún had the need for His Father. tuvo la necesidad de su He Padre. still Él aún had to be connected tuvo que estar conectado in order to become. para poder convertirse. When I was young, Cuando yo era joven, like younger than joven. más joven porque sigo joven, I'm still kind of young. todavía estoy I'll joven. be 35 this year, Voy a cumplir 35 este año and I'm feeling it. y ya lo siento. How dare you? I'm gonna tell your dad. He's right here. Hermano. When I was a kid, Cuando era un niño, I remember that recuerdo que in the church that I grew up in, en la iglesia en la que crecí we had prayer. teníamos oración. Prayer was a service. La oración era un servicio, It was something that happened on a weekly basis. era algo que sucedía cada semana, But we also had prayer pero también teníamos oración for the overachievers. I'm just kidding, not the para overachievers. los que siempre querían hacer de más. I'm just kidding, not for overachievers. It was important. No es cierto, la oración es importante. But we had prayer in the morning. Pero teníamos oración en la mañana. And when I mean in the Y morning, cuando digo en la mañana, I mean at the crack of dawn in the morning. me refiero en la madrugada. I mean, the sun wasn't even available to pray yet. O sea, el sol ni siquiera ha tenido la oportunidad de orar aún. Jesus was probably still asleep. Jesús tal vez todavía sigue dormido. We had prayer from 4 to 7 in the morning. Teníamos oración de 4 a 7 de la mañana. And you had the option Y tenías la opción to come from 4 to 5, de venir de 4 a 5, or 5 to de 6, 5 a 6 or 6 to 7. o de 6 a 7. And it was like Monday through Y
Sunday. era de lunes a sábado. And you could come, and it wasn't a mandatory thing, Y no era a fuerzas, but it was like an encouraged thing. pero era algo que se motivaba. And what I mean by Y encouraged, cuando digo que era motivada, it would be like somebody on Sunday night would come up to the front with a piece of paper era alguien en el domingo, llegaba enfrente con un papel and would say, "Who's going to come on Monday?" y decía, ¿quién va a venir el lunes? It wasn't mandatory, No era mandatoria, it just felt mandatory. pero se right? sentía mandatoria. Who's going to come on Tuesday? ¿Quién va a venir el martes? From 4 to 5, De 4 a 5, from 5 to de 6, 5 a 6, from 6 to de 7. 6 a 7. Right? And so you're just like, dang it, let's just get this segment over with. I'll come, Y whatever. así Like, que te sentías forzado a levantar tu mano. but I remember Pero recuerdo that in many occasions, que en varias ocasiones my father, mi padre, he was a pastor, él era pastor and he was obviously, always present or try to be as present as possible y at those siempre, prayer y segments. siempre trató de estar presente en estos servicios de oración. But many times, Pero muchas veces, I don't know what got into him. no sé qué le entraba, I have to ask him. tenía que preguntarle. I have to ask him today. Tengo que preguntarle hoy. Maybe I'll send him a message. Tal vez le mando un let us know. But he would stop by my room Pero él llegaba a mi cuarto and he'd open the door y abría la puerta and he'd come up to my bed. y venía a mi cama. And at the time, Y en aquel tiempo I was a light sleeper. yo dormía tranquilo, Emphasis at that time. tenía tiempo. No, at that Oh, time. en ese tiempo I tenía un was sueño ligero. right. And so I would feel him coming in Así que sentía que alguien entraba and he would like, "Hey, Elias, despiértate." and he would wake me up. And I'm like, "Oh, ¿qué pasó? And I would say, what happened? Vente, vámonos a la oración." Come, let's go to prayer. And I'm like, "It's 4 a.m. Y yo decía, son las 2 de la mañana. I gotta go to school at 7. Tengo que ir a la escuela a las 7. But apúrate, Elízate, ponte los zapatos, vámonos. Hurry up, put your shoes on, hurry up. And he would take me to prayer. Y me llevaba a la oración. And I would get into the car Y yo me subía al carro and I'd knock back out. y me dormía otra vez. And we were like 10 minutes from church, so we would drive to church. Y vivíamos a 10 minutos de la iglesia, así es que íbamos. And he would wake me up again. Y él me despertaba otra vez. And he's like, "Come on, let's go Y inside." me decía, vamos, entra. And we would go into prayer. Íbamos a la oración. And the truth is, I just find a comfortable bench and fall back asleep. Y la verdad es que yo buscaba un lugar cómodo para dormir otra vez. And I think he knew that. Y creo que él sabía eso. But he kept inviting me. Pero él aún así me invitaba. And I'm like, "Dang, can you invite me somewhere else? I don't want to go to prayer at 4 in the Y morning." decía, invítame a otro lugar, no quiero ir a la oración a las 4. But he would intentionally take me. Pero él era intencional en llevarme. And I think he took a lot of my siblings as Y well. también llevó muchos a mis hermanos. I hope I wasn't the only one. Espero que yo no era el único que llevaba. But he would take me consistently. Pero él me llevaba consistentemente. And even though he knew I was not going to stay awake. Y aunque él sabía que yo no estaría despierto, And I mean, if you grew up in church, y si creciste en la do you know that iglesia, at some point during prayer service, sabes el servicio de oración como the era. lights go on, Las luces se prenden, somebody grabs a mic, alguien agarra un and micrófono, they read a scripture? comienzan a leer la Well, escritura. you knew I was asleep Tú sabías que yo estaba dormido because the lights were on porque la luz estaba and prendida, people start reading, las personas empezaban a leer and I'd be like this on the bench, y yo estaba just así en la banca, all marked on my forehead from todo the bench. marcado en mi cara de la right? banca. But my dad would always take me. Pero mi padre siempre me llevaba And I realized y me di cuenta over the years a través de los años that it didn't matter that I fell asleep. que no importaba que yo me quedara What he dormido. was trying to teach Lo que él me intentaba enseñarme was that in every season, era que en cada temporada I had a source yo tenía una fuente that I could go to. a la cual podía ir. In every season, En cada temporada, where there was a season of lack, ya sea una temporada de escasez a season of sickness, o una temporada de enfermedad a season of prosperity, o una temporada de prosperidad a season of fear, o de miedo a season of uncertainty. o de incertidumbre, What he was trying to teach me lo que él trataba de enseñarme was there was a place that I could go, es que había un lugar al que yo podía ir no matter how I felt, sin importar cómo yo me sentía, no matter what I had, sin importar qué tenía, no matter what I was lacking, sin importar qué me hacía no matter falta, how tired I might have been. sin importar qué tan cansado yo estaba. There was a place Había un lugar that I can go al que yo podía ir and find the Lord. y encontrar al Señor. And you don't know how grateful I am for that Y no today. sabes qué tan agradecido estoy por That even though eso. I fell asleep time and time again, Que aunque una y otra vez me quedaba dormido, he didn't give up on me. Él no se rindió. He always took me. Él siempre me He llevó. always encouraged me. Él siempre me motivó. He always reminded me. Él siempre me recordaba. And now, Y ahora, I hope
Yo espero that we have 4 a.m. prayer at the gathering. I'm just kidding. que I don't tengamos hope that. oración a las 4 de la mañana aquí. I wanted to make sure you were awake. I wanted to make Quería sure you were asegurarme still que estés awake. despierto. I hope Espero that my que daughters mis hijas can learn puedan aprender through my wife and I a través de mi esposa that y no yo, matter what you're in, que ni sin importar en qué no matter estés, what season, en qué temporada te what encuentres, age, a qué edad or what decision, o qué decisión, you can always go to God siempre puedes ir a Dios to get clarity, para recibir to claridad, get an answer, para recibir to get respuestas, instruction, para recibir and to instrucción discover more y para descubrir más of what He wants for you. de lo que Él quiere para ti. Now, I say this Digo esto because it's important for us to shape the foundation in our life. porque es importante que moldeemos el fundamento de nuestra vida. My father was teaching me Mi padre me estaba enseñando that prayer que la oración was going to sustain me me iba a sustentar and that I needed to seek the y Lord que necesitaba buscar del no matter Señor how I felt. sin importar cómo me sintiera. And then I was thinking throughout the week, Y después pensaba a través de la semana, when did Jesus go and seek the Father? ¿cuándo fue Jesús y buscó al Padre? Even though he was 100% God and 100% man, Aunque Él fue 100% hombre y 100% which means Dios, he felt like we felt. significa que Él sintió lo que sentimos, He felt like we feel, I should Él say. sintió lo que sentimos, But regardless of it, even though he had access and had came from heaven, pero aunque Él tenía acceso y vino del cielo and he was the Son of God, y fue el Hijo de Dios, there is a pattern in his life hay un patrón en su vida that I think you and I que tú y yo can learn from. podemos aprender de Él. Go with me to Luke chapter 6. Ve conmigo a Lucas capítulo 6. Jesus, Jesús in Luke chapter 6, en Lucas capítulo 6 is about to make one of the biggest decisions está a punto de tomar una de las decisiones más grandes of his life. de su vida. Jesus, Jesús in verse number 12, en verso 12 look what it says. dice, One day soon afterward, Jesus went up on a mountain to what? por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar And he prayed to God all night. y pasó toda la noche en oración a Dios. At daybreak, he called together all of his disciples, En la madrugada trajo a todos sus discípulos and he chose 12 of them to be the apostles. y escogió a 12 de ellos para ser los apóstoles. It says that he went up to a mountain to what? Dice que fue a una montaña To pray. a orar. He was about to decide who are the 12 people that are going to do life with me for the next 3.5 years. Estaba a punto de decidir quiénes son las 12 personas que harán vida conmigo por los próximos años. Before I make that decision, Antes de tomar esa decisión, I should probably go pray. debería de ir a orar. Are you with me? ¿Estás conmigo? So before Jesus decided who is the community that I'm going to walk with, Antes de que Jesús decidiera quién es la comunidad con la que yo voy a caminar, he was Jesus. Él era Jesús. He could have made 12 people. Él podía hacer 12 personas. He could have shaped 12 Él people. pudo haber formado a 12 He could have personas. replaced any of them. Él pudo haber reemplazado a cualquiera But de he ellos. understood, Pero él entendió, even though aunque I am 100% yo God, soy 100% Dios, I need dependence of my Father. necesito ser dependiente de mi Padre. So I need to pray. Así es que necesito And if orar. I'm going to establish 12 people to set the foundation of the Y church, si voy a establecer a 12 personas para poner el fundamento de la iglesia, then let me make sure that I talk to the Lord first. entonces tengo que asegurarme de hablar con el Señor primero. I think the lesson that we can learn here Creo que lo que podemos aprender is that aquí many of us get into friendships way too easy. es que muchos de nosotros hacemos amistades muy fácil. And I'm not against community. I encourage you to community. Y no estoy en contra de la comunidad, yo motivo a hacer But comunidad. there's nothing like purposeful community. Pero no hay nada como una comunidad con propósito. Community of people who can pray with you, Comunidad de personas que pueden orar contigo, who can pray for que you, pueden orar por ti and who can help you become who God has called you to y become. que pueden ayudarte a convertirte a quien Dios te llamó a And ser. if Jesus Y si Jesús needed to consult with the Father before making his decision, necesitó consultar con el Padre antes de tomar esta why decisión, would we entonces ¿por qué nosotros skip that step? nos esquipiamos ese Why paso? would we not pray ¿Por qué nosotros no oramos about who God wants me to walk this life de with? con quién Dios quiere que yo haga esta vida? And I'm not just talking about friends, Y no hablo solo de amigos, because he's choosing people who were part of the foundation. porque Él está escogiendo personas que son parte del There is fundamento. people that God has designed for you Hay personas
personas que Dios diseñó para ti, for your life, para tu vida, in every season, en cada to temporada, help shape the foundation of your life. para ayudar a formar el fundamento de tu vida. But many of us choose first, pray second. Pero nosotros escogemos primero y después oramos. And if we're honest, Y si somos honestos, many of us choose first muchos de nosotros escogemos primero and complain y second. nos quejamos después. But if we were to just invite the Lord, Pero si invitamos al Señor because we're shaping the foundation of our walk, para formar la fundación de and we nuestra were to vida say, Lord, y decir, Señor, who have you designed for me in this season? ¿a quién has diseñado para mí en esta temporada? I need you to lead me to that. Necesito que me creas hoy. So he prayed before before choosing who he was doing life with. Así es que oró antes de decidir con quién haría vida. I need to hurry up because I got 4 more points. He prayed before this. Él oró antes de esto. And I want you to know Y this quiero que sepas esto. because in order for us to have a strong foundation, Porque para tener un buen fundamento, who you walk with con quien tú caminas, can help you shape it, te puede ayudar a formarlo, can help you build it, te puede ayudar a construirlo or can help you destroy it. o te puede ayudar a destruirlo. You don't believe me? ¿Me crees? Be married and try to follow God Estar casados y tratar de seguir al Señor. and try to be friends with people who don't believe in God and are not married. Y trata de ser amigos con personas que no creen en Dios y no son casados. I guarantee you, Te garantizo at some point or another, que en algún punto the foundation of your marriage el fundamento de tu matrimonio will be shaken va a ser sacudido. because you're walking with someone who is not aligned to what God is asking you to be. Porque estás caminando con alguien que no está alineado con quien Dios te está llamando a And I'm not ser. against having friends who are single and don't believe in the Lord. Y no estoy en contra de tener amigos que son solteros y no caminan con Dios. I'm saying, are you inviting them to be a part of your foundation? Estoy diciendo, ¿los estás invitando a ser parte de tu fundamento? Or are you just, they're extended people who you walk with, who you know? ¿O solo son personas con las que caminas y conoces? Because you cannot say Porque no puedes decir that this is important for you que esto es importante para ti and then the wrong people are walking with y you. después las personas equivocadas están caminando Are you contigo. with me? ¿Estás conmigo? I know it's hot. I promise I'm trying to get you out of here as fast Sé as que está possible. haciendo calor, estoy tratando de apurarme. I'm sweating up here. I feel like a rotisserie chicken under these Me lights. siento como un pollo rostizado aquí. It's okay. So Jesus chose Jesús escogió his people a sus personas after después consulting with the Father. de consultar con el Padre. Fathers, Padres, the way we help our children la manera en que ayudamos a nuestros hijos make decisions a tomar decisiones will contribute va a contribuir to whether or not they have a solid foundation a si ellos o no tienen un fundamento fuerte or a weak one. o uno débil. Because they don't do what we say, Porque ellos no hacen lo que decimos. they do what we do. Ellos hacen lo que hacemos. We would like for them to do what we say, Quisiéramos que hagan lo que decimos, but they will only do what we do. pero ellos solo harán lo que nosotros hacemos. I discovered this even though I have only a 3-year-old. Aunque tengo una niña de solo 3 años, When my nephew comes, cuando mi sobrino viene, Zoe gets on mom and dad mode. Zoe se convierte en mamá y papá. Mason, no. Mason, don't do that. Le dice a mi sobrino, no hagas eso, Mason, don't make a mess. no hagas cochinero. All the things that my wife and I tell Zoe Todas las cosas que mi esposa y yo le decimos a nuestra hija, end up showing up when her cousins show up. ella empieza a decírselas cuando sus primos And llegan. I'm like, good Lord, what am I doing? Help me, Father. Le digo, Señor, ayúdame. So Jesus Jesús had to teach us tuvo que enseñarnos, because the journey itself porque la jornada en sí is going to be a difficult one. va a ser una difícil. Make sure that you prayerfully Asegúrate que ores, decide que decidas who you're going to invite to this journey a with quién you. vas a invitar a esta jornada. Number contigo. 2, Número 2, which to me was one of my favorites. Go to Mark chapter 6. Marcos capítulo 6. Not only did Jesus pray before choosing who he was going to do life with, No solo oró Jesús antes de escoger a sus discípulos, but he also prayed pero también oró in a season of multiplication. en una temporada de multiplicación, In a season en una temporada of de multiplication. Let multiplicación. me explain to you why this is important. Te voy a decir por qué esto es importante. We all pray Todos oramos in a season of lack. en una temporada de escasez.
You with me? ¿Estás conmigo? Sometimes it's the only time we pray. A veces es la única manera en la que And then you oramos. wonder why the Lord allows you to be in a consistent season of lack. Y después te preguntas por qué el Señor te permite estar en escasez. Because He will corner you in lack, Porque Él te va a rodear de escasez and He will put you in a y situation te va a poner en esta situación that will cause for you to cry out to the Lord. que causará que tú le busques. But Jesus Pero Jesús teaches nos us enseña that not only did He pray in a season of lack, que no solo oramos en tiempo de escasez, but when He entered a season of sino multiplication, que cuando entra la temporada de multiplicación, He also prayed. también ora. Verse 41 of Mark chapter 6. Verso 41 de Marcos 6. Jesus took the 5 loaves and the 2 fish, Jesús tomó los 5 panes y los 2 looked pescados, up toward heaven and blessed them. miró al cielo y los bendijo. Then, breaking the loaves into pieces, He kept giving bread to the disciples so they could distribute it Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran. to the people. He also divided the fish for everyone to share. También repartió los 2 pescados entre todos. Pause. Pausa. This is the best verse of the entire scripture. Este es el mejor verso de toda la escritura. You ready? ¿Estás listo? They all ate as much as they wanted. Comieron hasta quedar satisfechos. It's a joke. I'm kidding. It's a joke. Era un chiste, es a I'm dad saying- joke. He's a dad, sorry. I'm saying that because now you can use the Bible to eat as much as you want. Anyways, they all ate as much as they wanted. Comieron hasta quedar satisfechos. And afterward, Y los discípulos the disciples picked up 12 baskets of leftover bread and fish, recogieron 12 canastas llenas de pescados a y pan. total of 5,000 men, Lo que comieron fueron 5,000 and their families were fed. y sus familias. Listen to what it says. Immediately after this, Enseguida, Jesus insisted that his disciples get back into the boat Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca and head across the lake of Bethsaida y se adelantaran al otro lado a Bethsaida, while he sent the people home. mientras él despedía a la multitud. After telling everyone goodbye, Después de despedirse de todos, he went into the hills by himself to what? fue a la montaña To pray. a orar. Interesting. Es interesante, Because we never ask ourselves, porque nunca nos preguntamos what happened to all the baskets they picked up? qué pasó con todas las canastas que recogieron. Everybody ate as much as they wanted, Todos comieron hasta quedar satisfechos and then they picked up the y baskets. después recogieron las canastas. What do you think happened? ¿Qué crees que sucedió? They took it for the next part of their journey. Los llevaron para la próxima parte de su And jornada. Jesus understood, Y Jesús entendió, I cannot rely on me yo no puedo depender de mí to continue to multiply things para continuar a multiplicar in cosas. every season. En cada temporada I need to go tengo que ir talk to the Father. a hablar con el Padre. Let me explain to you what this means. I mean, we just read it for offering. Y te quiero explicar qué significa esto porque lo acabamos de leer para el segmento. de We la ofrenda. tend to lean on our own wisdom and understanding Tendemos a inclinarnos a nuestro propio entendimiento when we hit the jackpot. cuando estamos bien. In other words, En otras palabras, we forget about the Lord se nos olvida el Señor when we believe that we have the capacity cuando creemos que tenemos la capacidad to cause multiplication in our own de lives. causar multiplicación en nuestra vida. Are you with me? ¿Estás conmigo? So when we enter seasons of multiplication Así es que cuando entramos en temporadas de multiplicación and y abundance, de abundancia, we still need to allow the Lord to shape our aún tenemos que foundations. permitirle a Dios moldear nuestros See, fundamentos. there's a reason why Jesus needed to pray Hay una razón por la que Jesús tuvo que orar after such a big miracle, después de ese milagro tan because grande, he needed to consistently depend on the Father. porque él necesitaba depender del Padre. You see, if God gave you the ability to multiply this way, Si Dios te dio la habilidad de multiplicar de esta manera, most of us, that would be the last time we would talk to la God. mayoría de nosotros esa sería la última vez que hablamos con Dios. We would just magic wand our bank account every time, huh? Solo utilizaríamos nuestra varita mágica cada And we would vez. say, in Jesus' name, multiply. Y decíamos en el nombre de Jesús And we would multiplícate. never go back to the source Y nunca regresaríamos a la fuente. because we have the ability to be able to do it ourselves. Porque tenemos la habilidad de hacerlo nosotros mismos. Surrendering Rendirnos. our life even in seasons of abundance Rendir nuestra vida aún en temporada de abundancia. teaches us Nos enseña what the Bible says lo que la Biblia dice when in Deuteronomy, en Deuteronomio, when he talks about that he gave us the ability to produce wealth. donde habla que nos dio la habilidad de producir riquezas. Chapter 9, I believe, verse 38. Capítulo 9, verso It 38. continues to say, Y nos dice,
do not forget No se olviden who was the one that gave you the wealth. de quién fue quien les dio la riqueza. He encourages his people. Él los motiva. When you enter the land, Cuando entren a la do tierra, not forget que no se les olvide and do not think that you did it with your own hands. y no piensen que ustedes lo hicieron con sus propias manos. This is the Lord giving the people of Israel a warning Este es Dios dándole una advertencia al pueblo de Israel because he understands porque él entiende that abundance que la abundancia can sometimes lead a to veces nos puede llevar self-dependence. a dependencia propia. Are you with me? ¿Estás conmigo? So Jesus had to go back and pray. Así es que Jesús tuvo que regresar a He's orar. shaping the foundation. Está formando el fundamento. We need to learn Tenemos que aprender not only to pray when we're in lack and in need, no solo a orar cuando estamos en necesidad, but that the Lord may be our foundation when we are in abundance. sino que el Señor también sea nuestro fundamento cuando estamos en abundancia. Number 3, Y número 3, Jesus went to pray Jesús fue a orar before people's opinion. antes de la opinión de las personas. Luke chapter 9, Lucas capítulo 9, verse 18. verso 18. Look what it says. One day Jesus left the crowds to pray alone. Un día Jesús estaba orando a solas Only his disciples were with him. cuando llegaron sus discípulos And he asked them, y preguntó, who do people say I am? ¿quién dice la gente que soy? This is important for us Esto es importante para nosotros, because many of us porque muchos de nosotros have failed to ask God what our purpose is hemos fallado en preguntarle a Dios cuál es nuestro propósito. and spend more time talking to people about what they see in you or in me Y pasamos más tiempo hablando con personas en qué ven en nosotros than talking to the Lord. que hablando con Dios. Part of shaping our foundations Parte de formar nuestros requires fundamentos for us to discover our identity in the Lord requiere que descubramos nuestra identidad en el Señor and not in people. y no en las personas. He prayed first Él primero oró and then he asked, who do they say I am? y después preguntan, ¿quién dice la How gente many que soy? times have we ¿Cuántas veces been guilty hemos sido of culpables making decisions, de hacer decisiones, building our lives, construir nuestra vida, looking for position, buscar posiciones, looking for opportunity, buscar oportunidades, not based on what God is asking us to do, no basado en lo que Dios nos está pidiendo hacer, but people's opinions about what we're good at? sino basado en la opinión de las personas de en qué somos buenos. Anybody here? ¿Alguien aquí? He was shaping the foundation of his identity Él moldeaba el fundamento de su identidad through prayer, a través de la oración, through talking to the Father. a través de hablar con el Padre. He understood Él entendía who I am quién soy yo, comes from him, viene de Él, who I've been called to be, quien yo fui llamado a ser, what I've been called to lo do que yo he sido llamado is a hacer, discovered in the Lord. está descubierto en el And I Señor. want to encourage you Y quiero motivarte that if in this season que si en esta you temporada find yourself lost te encuentras perdido or confused, o confundido where you feel like you've been called for more, y sientes que has sido llamado para más, where your desire is to do more, donde anhelas hacer I más, encourage you te motivo that you pause what you're doing que pauses lo que estás and that you haciendo, may seek the Lord, que puedas buscar al Señor, that your priority que tu prioridad may be pueda ser to discover what God has called you to do or to be, descubrir que te llamó Dios a hacer o a that your hacer, priority may be, que tu prioridad pueda ser, Lord, who do you say I am? Señor, ¿quién dices tú que Who yo have soy? you called me to be? ¿Quién me llamaste a ser? Before you jump into the next thing, Antes de que entres a lo próximo, before you make the next decision, antes de que tomes la siguiente before you decisión, make the next commitment, antes de que te comprometas a algo, we need to pray. tenemos que orar. Because if we're not intentional in shaping our foundation Porque si no somos intencionales en formar nuestro fundamento of our identity de nuestra in identidad prayer, en oración, then what we do entonces lo que hacemos will become who we are. se convertirá en lo que And you were somos. never called to be what you do. Y nunca fuiste llamado a hacer lo que haces. Your identity is in the Lord. Tu identidad está en el Your Señor. identity is in the Tu Word. identidad está en la palabra. Your identity is in who He has created you to Tu be, identidad está en quien Él te creó para ser not in not what you're doing, y no en lo que haces or not what you would like to do. o no en lo que te gustaría hacer. When we serve, Cuando servimos, we serve out of gratitude. servimos de gratitud. Serving is a response
El servir es una respuesta. It's not an identity. No es una identidad. We don't find ourselves in what we do. No nos encontramos en lo que hacemos. I serve the Lord in this season Yo sirvo al Señor en esta as a temporada pastor of this house. como pastor de esta casa, The pastor is not my identity. pero ser pastor no es mi identidad. I am a son of God. Yo soy un hijo de Dios. I am someone who is loved by the Yo Lord. soy alguien que es amado I por am el not who I Señor. used to be. Yo no soy quien era I am antes. not my failures, Yo no soy mis fallas and I am not my successes y yo no either. soy mis éxitos I am a tampoco. son of Yo God, soy un hijo de and I am Dios. who God says I Y yo am. soy quien dice Dios que soy. What I do Lo que yo hago is a response es una to respuesta my gratitude unto the Lord. de mi gratitud hacia el Señor. And when you change that in your Y mind, cuando cambiamos eso en nuestra then mente, you will do what you do differently. entonces harás lo que haces diferente. That's why Paul says, Por eso Pablo dice, everything you do, todo lo que hagas, do it as of unto the Lord. hazlo para el Señor. That means Eso significa whatever you have the opportunity to put your hands in, lo que tengas la oportunidad de hacer, do it with excellence. hazlo con excelencia. Do it as if you're doing it to God. Hazlo como si lo estuvieras Because haciendo para that Dios. is not who you are. Porque eso no es lo que eres, That is what you do. eso es lo que haces. And a great mistake that we've made Y un error que cometemos because we have not shaped our foundations appropriately porque no hemos formado los fundamentos is apropiadamente. to think Es pensar that what you do que lo que haces is who you are. es quien eres. If you, whether you've learned it by accident, unconsciously, or intentionally, Ya sea si lo haces a propósito o inconscientemente. you want to know how you can discover where your foundation is ¿Quieres saber cómo puedes descubrir en dónde está tu fundamento in your identity? y tu identidad? If somebody removes what you do from under you, Si alguien remueve lo que haces debajo de ti, if somebody removes you from a position si alguien te remueve de una posición or a place of leadership, o de un lugar de liderazgo, how do you feel? ¿cómo te sientes? How do you respond? ¿Cómo respondes? Is your faith shaken? ¿Tu fe es sacudida? Do you want to leave? ¿Quieres irte? Do you want to stop serving ¿Quieres dejar de ser? because you're no longer leading? Porque ya no diriges. Then you've built your identity on what you do. Entonces creaste tu fundamento en lo que haces. You see, Jesus understood. Jesús entendía. I don't care what they say I am. No me importa quién ellos dicen que yo soy. I've been spending time with the Father, Yo he pasado tiempo con el Padre and He is the one that has given me the identity. y Él es quien me dio mi identidad. Fathers, Padres, I want to put this in practical terms. quiero poner esto en términos prácticos. Your voice Tu voz in your children's life en la vida de tus hijos helps shape their identity. ayuda a formar su identidad. We have a great responsibility. Tenemos una gran responsabilidad. That voice that you can hear in every room of the house. Esa voz que puedes escuchar en cada cuarto de la That casa. deep voice that you carry. Esa voz profunda que cargas. That you say something and the entire house hears it. Que dices algo y toda la casa lo escucha. Whether in a good way or a bad way. That's your problem. Ya sea bueno o malo, ese es tu problema. But what I'm saying is that voice Pero lo que digo es esa voz shapes forma the identity la identidad of those who God has entrusted you with. de aquellos con los que Dios te confió. We as parents, Nosotros como padres, we as fathers, nosotros como padres, need to spend time with our Father tenemos que pasar tiempo con nuestro because Padre. unconsciously, Porque what we inconscientemente have done lo que has hecho is that we've transferred our pain over to the next generation es que hemos transferido nuestro dolor a la otra because we generación. have failed Porque hemos fallado to lean into the Lord a inclinarnos hacia el and the Señor. identity that you receive from your Father. Y la identidad que tú recibiste de tu Padre, With all due respect, con todo respeto, he might have been a drunk, tal vez fue un borracho, he might have been a womanizer, tal vez fue un or he mujeriego, might have been a great o dad. tal vez fue un buen padre. He probably is what you'd never want to be, Tal vez es todo lo que tú no quieres or ser. he might be the example you want to O follow. tal vez es el ejemplo que tú quieres seguir. But regardless of whatever, Pero sin importar, we as fathers nosotros como padres have the opportunity tenemos la to oportunidad shape the identity of our de children. formar la identidad de nuestros hijos. You know what's crazy? ¿Sabes qué es loco? That is so powerful Eso es tan poderoso that it is shaped que es formado in presence, y presencia, in presence, en presencia or in absence. o en ausencia. Either way, it's shaped. De cualquier manera es formado. Whether you're here or you're not, you're shaping. Si estás aquí o no estás aquí, estás formando.
This is why Jesus needed to get his identity from his dad. Por eso es que Jesús tenía que agarrar su identidad del Padre. Because if he was being celebrated in one moment from the people Porque si él estaba siendo celebrado por la gente or crucified in the next, o crucificado después, whether he was being chased to be killed ya sea que era perseguido para ser or matado chased for provision, o perseguido por provisión, he needed to remain level-headed because he knew, no, I am who he says él I tenía que am. permanecer humilde y decir, yo soy quien él dice que soy. He said it time and time again. Él lo dijo una y otra vez. I only say Yo soy. Yo solo digo what the Father tells me to say. lo que el Padre me dice que I diga. only do Yo solo hago what the Father lo que does. el Padre hace. You see this connection in identity? ¿Ves esa conexión en la identidad? And we have failed Y hemos fallado to take ownership of this. a tomar responsabilidad de We eso. have failed to learn. Hemos fallado a aprender. How can I be intentional in shaping the next generation? ¿Cómo puedo ser intencional en formar la próxima generación? And then we get upset Y después nos molestamos when we don't see the fruits cuando no vemos los frutos in the future in our children en el futuro de nuestros hijos that we think we deserve. que nosotros creemos que merecemos. What have you shaped? What have you created? ¿Qué has creado? What have you taught? ¿Qué has enseñado? And I'm just starting. Y apenas empiezo. I'm not saying this from a high place to think that I've been successful here. No. No digo esto porque yo siento que he sobresalido. I'm saying it because I feel the weight of responsibility. Digo porque siento el peso de la Not responsabilidad. only on the spiritual side, No solo del lado espiritual. to lead you to the Word, De dirigirte a la to palabra. lead you to our De Father, dirigirte al Padre. that we may be shaped in Him, Que podamos ser formados en Él. that our foundations may be formed and shaped by His Word. Que nuestro fundamento pueda ser moldeado por su palabra. But here on earth, Pero aquí en la tierra. that we may take ownership of our identity Que podamos tomar responsabilidad de nuestra as identidad. fathers Como and padres. take our role Que serious podamos tomar and nuestro say, papel I'm en going to serio. intentionally shape Y decir que voy a moldear intencionalmente my children. a mis hijos. I know that the task is not easy. Yo sé que la tarea no es fácil. I know sometimes the easiest thing to do is say, I'm tired, I'm out. Yo sé que a veces lo más fácil es decir estoy cansado. But imagine if every time the Lord was tired of you and I, He said, I'm out. Pero imagínate si cada vez que el Señor estuviera cansado de ti, de mí, dijera, ok, yo estoy fuera. I'm no longer here with you anymore. Ya no estoy aquí I'm no longer contigo. present in your needs. Ya no estoy presente en tus I'm no longer necesidades. present in what you desire from me. Ya no estoy presente en lo que deseas de mí. Jesus Jesús prayed oró before asking, who do the people think I am? antes de preguntar quién piensa la gente que He yo received soy. his identity from above. Él recibió su identidad de arriba. Number 4, Número 4. Jesus prayed Jesús oró after manifesting his true purpose. después de manifestar su propósito real. Same chapter, verse 28. Luke chapter 9, verse 28. Lucas 9:28. Look what he says. Mira lo que dice. About 8 days later, Jesus took Peter, John, and James up on a mountain to pray. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a And orar. as he was praying, Y mientras oraba, the appearance of his face was transformed, la apariencia de su rostro se transformó. and his clothes became dazzling white. Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Suddenly, 2 men, Moses and Elijah, De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías. appeared and began talking with Y Jesus. comenzaron a hablar con Jesús. Listen to what it says. They were glorious to see, Se veían llenos de gloria. and they were speaking about his exodus from this world, Y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, which was about to be fulfilled in Jerusalem. lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. I've read this multiple times, He leído esto varias veces and I completely disregarded the fact that they were having a conversation y me había perdido el hecho de que estaban teniendo una conversación about Jesus' purpose on this world. sobre el propósito de Jesús en este mundo. Right? What does John 3:16 say? ¿Qué dice Juan 3:16? He so loved the world that he gave his son. De tal manera Right. amó Dios al mundo que dio a su Hijo. The entire essence of why he came was to leave. La esencia de lo que vino era para And he's irse. having this moment Tuvo estos momentos with Moses and Elijah con Moisés y con where they're Elías, discussing the fulfillment of his purpose, donde discutían el cumplimiento de su which was propósito, the exodus out of this world. que era la salida de este mundo. We know it as the crucifixion, Sabemos que esa es la crucifixión, which is where we have all received the forgiveness of our sins. que es donde siempre hemos visto el perdón de nuestros pecados. And to me, this is important
Y para mí esto es importante because he went to pray porque él fue a orar as he discovered mientras descubría and manifested y manifestaba the purpose why he was here. el propósito por el cual estaba aquí. When you discover what God has called you to do, Cuando descubras qué te llamó Dios a hacer, you don't stop praying there. no dejas de orar ahí. You don't stop shaping your foundation No there. dejas de moldear tu fundamento When ahí. you walk into that purpose, Cuando entras al propósito, the Lord then is shaping you in a different way. entonces el Señor te comienza a moldear And de your una manera foundation diferente. continues to be built. Y tu fundamento comienza a ser construido. Because if there's two things Porque si hay dos cosas that test everybody's heart que here on prueban el earth, corazón de todos aquí en la tierra, it's resources recursos and influence. e influencia, Resources recursos and success. y éxito. You want to get to know the true heart of somebody? ¿Quieres conocer el corazón real de alguien? Give them some power. Dale poder, Give them some authority. dale autoridad, Give them some success. dale éxito. Allow them to walk into the fullness of what they've ever dreamed of. Permíteles caminar en la plenitud de todo lo que soñaron. Then the true manifestation of our hearts Entonces la manifestación real de nuestro corazón begins to happen. comienza a suceder. And Jesus said, Y Jesús dijo, "Ooh, I need to pray. necesito orar, I need to pray. necesito orar. I feel like my time is coming. Siento que mi tiempo está llegando. I need to pray." Tengo que orar. And lastly, Por último, which for us is probably the hardest one, que para nosotros tal vez es lo más difícil, Jesus Jesús had to pray tuvo que orar to surrender his will. para rendir su voluntad. Look what Mark says. Mira lo que dice Marcos, Mark chapter 14. Marcos 14. Let me open up my iPad here real quick. Mark chapter 14 says, "Then he went to the olive grove called Gethsemane. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. And Jesus said, Y Jesús dijo, 'Sit here while I go pray.' siéntense aquí mientras yo voy a orar. Then he took Peter, James, and John with him, Se llevó a Pedro, a Santiago y a and Juan. he became deeply troubled and distressed. Y comenzó a afligirse y angustiarse told them, profundamente. Les dijo, My soul is crushed with grief to the point of death. mi alma está destrozada de tanta tristeza. Stay here and keep watch with me." Quédense aquí y velen conmigo. He went on a little further and fell to the ground. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. He prayed, Pidió en oración if it were possible, que si fuera posible, the awful hour awaiting him might pass him by. pasara de él la hora horrible que le esperaba. Abba, Father, he cried out, Abba Padre clamó, everything is possible for you. todo es posible para ti. Please take this cup of suffering away from me. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Yet, Sin embargo, I want your will to be done, quiero que se haga tu voluntad not mine. y no la mía. Part of shaping our foundations Parte de formar nuestros fundamentos is going to require for us to be willing to surrender our will va a requerir que estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad consistently. consistentemente. I can't help but to see a direct tie between this and fatherhood. No puedo dejar de ver la conexión entre esto y ser padre. And I just need to affirm it for you. Y tengo que afirmar contigo All the sacrifices that you make as a father, como padre, all the sacrifices that you make, todos los sacrificios que has hecho they do not go unnoticed. no van sin ser notados. The times you sacrifice your will Las veces que sacrificas tu voluntad for the better of those who are in your care por el bien de los que están bajo tu cuidado is a direct reflection es un reflejo directo of what Jesus de lo que Jesús had to do tiene que hacer in order to fulfill his father's desires. para poder llenar los deseos de su Padre. In our journey, Y nuestra jornada, if we're going to shape our si foundation, estamos dispuestos a moldear nuestro we're fundamento, going to have to learn vamos a tener que aprender to surrender our will. a rendir nuestra voluntad. I love it Y amo eso, because in every single one of those scenarios, porque en cada uno de esos escenarios, the common denominator el común denominador is prayer. es la oración. Come back, talk to God. Regresa y habla con el Señor. Things are going good. Si están bien las cosas, Come back, talk to God. ven y habla con Dios. You're in a tough situation. Estás en una situación difícil, Come back, talk to God. ven y habla con Dios. You're fighting with your identity. Estás batallando con tu identidad, Come back, talk to God. ven y habla con You're Dios. experiencing multiplication and abundance. Estás experimentando abundancia y multiplicación, Come back and talk to God. ven y habla con Dios.
He gives us the key Él nos da la clave to ensure that we stay in the purpose that God has created for us. para asegurarnos que permanezcamos en el propósito al cual Dios nos llamó. Surrender ourselves to the Lord Rendirnos al Señor in prayer. en oración. Would you stand on your feet today? Puedes ponerte de pie.